কোনো একটা সম্প্রদায়ের নয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন ছিলেন তখন কোনো ইসলাম, খ্রিস্টান, হিন্দু ছিল না। তিনি মানব কল্যাণের জন্য গীতা বলেছেন। আর আমার মনে হয় যারা হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেননি, সনাতনী নন, এরকম বহুত লোক আজকে এসে গীতা পাঠ করবেন। कि आखिर ममता बनर्जी किस तरफ है? ममता बनर्जी किसी तरफ नहीं है। उन्होंने जगन्नाथ मंदिर पर स्थापना करके उनको प्रेरणा दिया जो बाबरी मस्जिद स्थापना करो। और इस देश में 5000 साल पहले भगवान ने गीता का अध्याय बताया, गीता का प्रवचन किया है, और तब से गीता का अध्ययन यहाँ हो रही है। बंगाल में आज हिंदू समाज अपने को खतरे में पा रही है, इसीलिए पिछले 3 साल से सामूहिक गीता का पठन हो रही है। 1 लाख था, अभी 5 लाख का टारगेट है। तो बड़े उत्साह के साथ लाखों लोग आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हिंदुत्व का और जागरण होगा, धर्म का, तो सबका कल्याण होगा। कई लोग ये भी বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল, কিন্তু তিনি আসছেন না। রাম মন্দিরেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। সবাই সব জায়গায় যাবে এরকম নয়, তো সবার জন্য সব জায়গায় নয়, কিন্তু ফর্মালিটি তিনি এখানকার মুখিয়া, তাকে জানানো হয়েছে। আর যারা করেছেন তারাও জানেন আসবেন না, সে হয়তো ওনার চেয়ারও থাকবে না।